Resorts. Cellphone ko bil na kayo. Dito sa resort. Share lingon. Yan na. Bayad ka na. Kuya. Nag-grab lang kami. Dito na ay. Wala na ron. Wala na? Ay, doon pala. Ay, Villa. Villa Florentina. Doon pala. Ayan. Okay. Yung iba. Ayun. Bit-bitin. Kuya. Akin na yan, Ron. Ito kabansa, automatic to. Ha? Automatic. Hindi kasi ang mas mura ang Innova kasi ano yun eh. Ano yun, Lixer? Diesel. Oo. Murang ano, diesel. Ganyan yung kuya mo yung tanda. Bangga? Abansa yan eh. Abansa. Abansa kitan. Na ano niya?